Good afternoon, everyone. We are the Group 3, and for this afternoon, we will discuss Brunner's constructivist theory. And I will be your first discussant for today. But before that, here are our learning objectives. At the end of this lesson, students will be able to analyze case studies to identify how Brunner's theory can be applied in various educational settings, create self-assessment tool to evaluate their own learning process, focusing on how they construct knowledge to understand new information, and reflect on how social interaction enhances their learning experiences in line with Brunner's ideas. This is Jerome Seymour Brunner, commonly known as Jerome Brunner. He was an American psychologist who made significant contributions to human cognitive psychology and cognitive learning theory in educational psychology. So, si Jerome Brunner, ang iyahang contribution is all about cognitive, which is associated on how we think or how our brain works effectively. Jerome Brunner was born on October 1, 1915 in New York City. And he was one of the proponents of constructivism. So when we say constructivism, learners are not just taking or receiving informations, but they construct knowledge or convey ideas from those information. For example, during group activities, kanang naatay mga group discussions, di ba, need ta magkipag-communicate with each other, sharing of our ideas and experiences, and by that, naatay ma-gain knowledge, especially from those experiences of others or from others' perspective na like brainstorming murag maka-gain ta og new knowledge, not just knowledge based sa ato kundi kanang knowledge sad based sa ato ang mga kagrupo kanang bitong discuss ta sa unsa ang ato ang mga understandings, and then daghan ta og daghan sad ta og makuhaan na nga daghan ta og makuha nga knowledge. Constructivist theory. A major theme in the theory of Brunner is that learning is an active process in which learners construct new ideas or concepts based upon their current or past knowledge. Brunner believed that children construct knowledge and meaning through active experience with the world around them. So, just like what I've said earlier, ang constructivist is that ang learner kay mas madali o kanabitang understand or construct og knowledge if naa siya direct interaction or naa siya kanang experience ana nga butang. If na siya past knowledge anang butang, na siya kanabitang background knowledge anang butang mo nang muraog ganang dali rata makasabot ana nga butang, especially if naatay interest ana nga topic or unsa ba na madali ta ka relate mo nang dali na to ma-understand. For example, a history teacher might encourage students to explore their own family histories and they relate to broader historical events. Just like sa ato ang course na sa Rizal, di ba, ato ang teacher ato nga time kay gipa-relate ta or gipa-explore ta unsa ang mga events or mga happenings during 19th century or sa kanang during Rizal time, and then ato ang relate sa unsa mga happenings now in the nga naata karon sa modern world. And di ba kanang by that murag maka-differentiate ta unsa ang mga panghitabo sa una ug unsa pa mga panghitabo karon, unsa ang mga similarities before and now, and also murag maka-reflect ta or kanang maka-reflect ta sa
especially sa mga experiences sa mga Filipinos before, and also kung unsa mga na-experience sa mga Filipino today, and ana makakonstruct ta og knowledge how meaningful the kanabitang how meaningful nga mag study ta sa life ni Rizal, kay daghan ta og makonstruct nga knowledge na di ra kay studyhan ang life ni Rizal, kundi atuas siya sad ma-reflect sa kung unsa mga panghitabo karon na maka-gain ta og conclusion or mga realizations. So, mao ni ang organizer sa Brunner's graphic organizer rather sa Brunner's constructivist theory. So, naay mga main concepts ang Brunner's constructivist theory. We have the spiral curriculum, discovery learning, a representation of knowledge, theory of instruction, and categorization. First, naatay spiral curriculum. Ang spiral curriculum means that ang teacher should make the classroom environment more engaging and enjoyable. Dira kay ang teacher mag-base ra sa kung unsa, for example na siya book adto naay topic, and then adto siya nag-rely sa book kung unsang meaning nga gihatag sa book, kay more sad ang iyang gibasihan. Instead nga ingon ana dapat ang murag i-relate sad sa teacher sa kanabitang sa life sa mga students, especially sa kung unsa ang mga kanang interest sa kanabitang students, para makarelate sila, and then mas maganahan sila nga mo explore ano nga topic, mas ganahan sila nga mo understand more, ug dali ra pud sila maka-convey og mga ideas, especially if na sila interest ana nga butang. That's spiral curriculum is. Next, we have discovery learning. When we say discovery learning, it means that learners discover more knowledge by themselves. Marami itong makadiscover sila on their own. Pero nasa guidance sa teacher, pero dili sila ingon nga spoon feed bitaw nga tagaan jud og kanang unsa joy kana bitang marag whole nga meaning ana kanang tagaan siya sa teacher og marag opportunity nga maka-learn sa unsay iyahang kanabitang unsa jud ang iyahang understanding ana nga butang. For example, mohatag ang teacher og ganang topic, and then ipa-research nga na marag ang estudyante nang mo kanabitong bahala nga sa uban nga mo dig deeper ana nga topic para naapod siya ma-discover on her own. Manay discovery learning. And we have the representation of knowledge. So, we will go to this. We will go to the representation of knowledge. We have this. We have representation of knowledge, the inactive, iconic, and symbolic, and the theory of instruction, the predisposition to learn, structure of knowledge, effective sequencing, and reinforcement. But I will discuss the representation of knowledge. One of Brunner's main concepts is the representation. Brunner suggested the ability to represent knowledge in 3 stages. So there are 3 stages sa Brunner nga theory para maka-represent sa knowledge. And these 3 stages kay kanang ways mo ni siya ang ways nga maka-represent sa to ang knowledge. We have the inactive representation, iconic representation, and symbolic representation. But first, we will discuss inactive representation. At the earliest ages, children learn about the world through actions on physical objects and the outcomes of these actions. Children represent objects in terms of their immediate sensation of them. They are represented in the muscles and involve motor responses or ways to manipulate the environment. For example, riding a bicycle and tying a knot, tasting the apple. So, ang inactive representation, it means that it refers to understanding, and knowledge comes from direct interaction with the environment.
It means nga ang inactive representation kay ang learner kay maka-learn siya kung naa siya direct interaction sa environment or naa siya anang siya jud mismo ang naka-experience ana nga butang. For example, learning how to ride a bicycle. So instead nga magtan-aw kag video tutorial diha or kanang magtan-aw ka sa imong amigo kung unsaon pagbike, you have to experience na sa imuha nga jog kanang you have to experience that on your own. Kana bitong ikaw jud mismo ang mubuhat or ikaw jud mismo ang musuway para naa kay kana bitong murag kanang own preferences or kanang naakay experience nga unsaon jud pag balance, unsaon pag pedal, di lang kay igura ka mag-observe sa lain, kundi ikaw jud mismo ang mubuhat ana para maka-gain kag knowledge ana nga butang or makahibaw ka kana bitong unsaon nga butang. Another example is kanang apple. Diba uban naay wingon nga ngani ang taste si apple, ngani ang taste sa apple kana bitong tamis, and then color red siya ngana, and then ikaw nga wala pa ka nakatilaw, so di jud ka mo kana bitong mutuo dayon nga ngana ka ang apple ngana, so mo kanang need jud ka nga experience ka on your own para makahibo ko nga ngana di jud ang taste sa apple, tamis di jud ang apple. So you have to experience it, kanang ikaw jud ang mo experience para maka-learn ka ana nga butang. Another one, we have the iconic representation. This second stage is when learning can be obtained through using models and pictures. The learner can now use mental images to stand for certain objects or events. Iconic representation allows one to recognize objects when they are changed in minor ways. For example, mountains with and without snow at the top. So, ang kaning iconic representation, it refers to the use of images to construct meaning or knowledge. Kanang naay, for example, as a teacher, and then yung mga kanabit na mag-provide ka og picture sa imong mga learners para mas makasabot sila ana nga butang. For example, a picture sa apple, and then mo ingon ka nga mo ni ang picture sa apple, mo ni porma sa apple, mo ni ang iyang shape, mo ni ang iyang color, and then ana by that makahibaw ang imuhang learner nga nga na digporma ang apple, marag makahibaw sila nga kanang mga construct na sila meaning ana nga na din ang apple, ug nga na porma apple dyan na. And then on the other hand, maghatag pug ka og another picture which is picture sa orange, and then moingon ka nga mo nga ni porma ang orange, i-describe nimo ang orange sa ila, mo nang marag makagain sila og ideas, maka-construct sila new knowledge nga kanang ay nga na di porma ang orange, mirag na ana sila kana bitong maka-differentiate na sila sa kanang unsay kalahian sa apple ug unsay kalahian sa orange. So through ana nga picture, mirag kahibaw sila nga kung makakita na sila nga nga picture mo, ingon sila nga orange tawag ana, apple nang tawag ana. Hunay iconic representation. And last, we have the symbolic representation. In this third stage, the learner has developed the ability to think in abstract terms. This uses symbol system to encode knowledge, and the most common symbol systems are language and mathematical notation. It means that symbolic representation refers to the use of symbols to convey ideas, kana with the use of symbols. For example, if ang learner kana bitang makita og heart nga shape, then murag kana bitang convey na sila og idea nga kana kay it represents love. Mo bitaw nang kasagaran nga kana bitaw makita na to sa mga learners if naa magsuot sila og letter for their parents or for the teacher, di ba kanang di na mawa ang kanang pagbutang-butang nila og heart, because kahibaw na sila nga kanang heart nga shape nagrepresents na og love, nagrepresents na og kanang kana bitong ilahang kanang deep nga appreciation sa usa ka tawo. Another example is kana bitong naabitaw sa dan nga makita na to nga kana bitong kanang stop bitaw nga hand symbol or sa manoy hand sign.
Murag kung makakita taan na nga sign, murag kanabitang nana sa hunahuna nato nga kani meaning ani is mo stop sa done. Murag nanata kanabitang ma-convey ta idea, ma-convey tag ideas kung unsay but pasabot ana nga symbol. And that would be all for my part. And my co-reporters, my co-discussants will be the one to discuss the rest of the topic. That would be all. Thank you.